हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एक्सपेरिमेंट सून। गाइस आज जो हमारा एक्सपेरिमेंट है काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस आप लोग देख सकते हो फिर से हम लोग लेके आ चुके हैं वही टूटा फूटा फ्राई पैन। और गाइस इसके साथ हमने एक्सपेरिमेंट कर करके इसकी हालत पूरी तरीके से खराब कर दिया, आप लोग देख सकते हो। और फिर से आज हम लोग इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। आप लोग देख सकते हो आज की इस वीडियो में हमारे पास है दिवाली वाला चक्री। और आज हम क्या करने वाले हैं, इन सभी दिवाली चक्री को रखेंगे फ्राई पैन के ऊपर। फिर गाइस इसको रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसके बाद काफी ज्यादा गर्म करेंगे। उसके बाद देखेंगे ये जो चक्री है इस फ्राई पैन के अंदर किस तरीके से जलती है। काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। आप लोग कर दीजिए लाइक, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फाइनली गाइस जो हमारा सेटअप है रेडी हो चुका है। आप लोग देख सकते हो हमने इस फ्राई पैन के अंदर जो चक्री उसको रख दिया है। और अभी चलिए इस फ्राई पैन को रखते हैं चूल्हे के ऊपर। उसके बाद गाइस इस चूल्हे में लगाते हैं आग, फिर देते हैं काफी ज्यादा गर्म करने के बाद इस चक्री में आग लगती है या फिर नहीं, और आग लगने के बाद जो चक्री है वो किस तरीके से चलती है। अभी मजा आएगा ना भिड़। Let's go. Yo. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. आपने देखा जो चक्री थी काफी ज्यादा कमाल की जल रही थी। और गाइस यहाँ पे फ्राई पैन की हालत आप लोग देख सकते हो। ओ माय गॉड, किस तरीके से फ्राई पैन जो है किस तरीके से टेढ़ा हो चुका है। और गाइस इसको हमने काफी ज्यादा गर्म किया था तब जाके चक्री जली थी। और काफी ज्यादा कमाल का हमें नजारा देखने के लिए मिला था। और गाइस कुछ जो चक्री यहाँ पे नीचे भी गिरी हुई है जो कि आप लोग देख सकते हो। उम्मीद है गाइस आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा मजा आएगा। वीडियो पसंद है वीडियो के लिए लाइक करना मत भूलिएगा। और गाइस साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।